नाजरीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार अकाईद सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है अहले सुन्नत और असर शिया और दोनों मसालक के उलमाए दीन, अजमाए उम्मत, हदीस मुतवातरा और इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी इमाम महदी का ज़हूर जो नाकाबिले इनकारे हकीकत है। इनके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ़ लाएंगे और आकर इमाम महदी की बैत करेंगे और इनकी इमामत में नमाज अदा करेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे और 120 साल की उम्र में वो वफ़ात पाएंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में 2 सहाबा कराम की कब्रों के दरमियान दफन होंगे, जबकि कुरान शरीफ की 114 सूरतों की 6236 आयात और हदीस सही बुखारी और हदीस सही मुस्लिम में इमाम महदी का ज़हूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इमाम महदी की इमामत में नमाज और बैत करने का सिरे से कोई जिक्र नहीं है, जबकि अंजील मुक़द्दस, मसीही ईमान अकीदा और दीने मसीहत के मुताबिक यसु मसीह दुनिया के ख़ात्मे की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है जो नाकाबिले इनकारे हकीकत है। मत्ती की अंजील 24 बाब, मरकज़ की अंजील 13 बाब, लूका की अंजील 21 बाब के मुताबिक यसु मसीह ने खुद अपने शागिर्दों को बताया कि मेरी आमद से पहले आसमान और ज़मीन पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां ज़ाहिर होंगी। जा बजा काल और मरी पड़ेगी और बड़े बड़े भूचाल आएंगे। कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी जो दुनिया के शुरू से आज तक नहीं हुई थी, वो वक़ू पज़ीर होंगी। फिर यसु मसीह बादलों पर अपने फरिश्तों के साथ बड़े जाओ जलाल के साथ उनकी अकीदत रखने वालों को लेने के लिए आएंगे। फिर वो दुनिया का इंसाफ करेंगे। 10वें हिस्से में गलतफहमियों का मुवाज़नाती जायज़ा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उर्दू लुगत में महदी का लफ्ज़ रहनुमा, पेशवा, हादी, राहिबर, अहले तशी के 12वें इमाम जो पैदा हो चुके हैं, उनका ज़हूर करीब क़यामत में होगा। महदी लफ्ज़ महद से मुश्तक़ है, जिसके मायने गोद के आते हैं। बाज़ ने महदी का लुग़वी मानी मुराद लिया है और अहले तशी के मुताबिक इमाम महदी को हदायत याफ्ता इसलिए भी कहा जाता है कि अल्लाह इसे मख्फी और पोशीदा अमूर की हदायत से नवाजेगा जिनसे कोई भी मतला नहीं होगा। इमाम महदी और ज़ुहूर महदी ज़माना जदीद ही में नहीं, ज़माना कदीम ही से महल्ले बहसो तमीज़ और मौज़ूए कलाम रहा है और शुरू ही से इसमें अफराते तफरीस बढ़ती जाती रही। आज सब ज़मानों से ज़्यादा अहम और एहसास मौजू इमाम महदी बन गया है। इस वक़्त बड़ी शिद्दत के साथ मशरक़ व मग़रिब के हर तबका के मुसलमान और उलमाए कराम इमाम महदी के ज़हूर के मुंतज़र नज़र आते हैं। अकीदा ये है कि इमाम महदी आकर दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे और रोए अर्ज़ को जुल्म व जवार से पाक करेंगे और अदल व इंसाफ राइज करेंगे। ज़मीन के ख़जानों को बाहर निकालेंगे और शहरों को फतह करेंगे और उम्मते मुसलमा में जो तफरीक है वो मिट जाएगी। ज़हूर महदी का साल ही इस्लामी इनकलाब की बुनियाद है और उनके असहाब जो उनके साथ होंगे उनकी तादाद 313 होगी।
कुरान शरीफ की 43वीं सूरत की 61 आयत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की खबर है, जबकि इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक इमाम महदी के ज़हूर के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वो दमिश्क के शर्की के सफ़ेद मनारा पर आसमान से नाजिल होंगे और आकर इमाम महदी की इमामत में नमाज अदा करेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे और 120 साल ज़मीन पर रहने के बाद वफ़ात पाएंगे और सहाबा कराम हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हो की कब्रों के दरमियान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दफन होंगे। अहले सुन्नत के मुताबिक क़यामत के नज़दीक इमाम महदी मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे और मक्का मुअज़्ज़मा में 40 साल की उम्र में उनका ज़हूर होगा, जबकि अहले तशरीह के मुताबिक इमाम महदी पैदा हो चुके हैं जो ज़िंदा और अभी पर्दा गैब में हैं। क़यामत के करीब उनका ज़हूर होगा। इस तरह दोनों मसालिक सुन्नी और शिया के इमाम महदी बिल्कुल जुदा जुदा हैं। एक क़यामत के नज़दीक पैदा होंगे और एक पैदा हो चुके हैं जो अभी तक ज़िंदा हैं, जबकि कुछ इस्लामी मसालिक का इमाम महदी के मुतल्लिक इख्तिलाफ राय भी है मौज़ूआत में। नंबर 1, अहले सुन्नत के मुताबिक क़यामत के नज़दीक इमाम महदी की विलादत मदीना मुनव्वरा में होगी। नाम मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना होगा और इमाम महदी 40 साल की उम्र में उनका ज़हूर मक्का मुअज़्ज़मा में होगा। इमाम महदी के बारे में अहले सुन्नत की इस्तिलाह, जो दर हकीकत शरीयत मज़हरा की इस्तिलाह है, जब महदी का लफ्ज़ बोला जाता है तो इससे वो ज़ात शरीफ मुराद होती है जिसके ज़हूर की खबर करीब क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल से पहले हदीस मुतवातरा, अजमाए उम्मत और तारफ़ी हवाल सही सन्नत के साथ ख़ास अलामतें कुतुबे हदीस में मौजूद हैं, जिनका इंतबाक स्वाय ख़ास महदी के और किसी पर नहीं हो सकता। ज़ुहूर इमाम महदी को मशरक़ व मगरब हर तबका के मुसलमान और उलमाए ख़वास हर किरण और हर असर में नकल करते चलते आए हैं। रिसाला अल फ़र्क अल वरोदी फ़ी अखबार अल महदी में उन तमाम हादीस को और असारे सहाबा को जमा करके छप चुका है और इमाम महदी के बारे में उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान इस दर्जे आम शाया होकर इतनी ज़्यादा रवायात तवातर मानवी की हद को पहुँच गई हैं कि ज़हूर महदी को मानना अहले सुन्नत के अकायद में शुमार होता है, जबकि इमाम महदी के मुतल्लिक रावियों की कसरत की बिना पर तवातर और शोरत आम दर्जा में जो बातें आई हैं कि इमाम महदी अहले बैत रसूल से होंगे, 7 साल हुकूमत करेंगे, अपने अदलो इंसाफ से दुनिया को मामूल करेंगे। नंबर 1, अकायद इस्लाम जिल्द अव्वल सफ़ा 63। इमाम महदी की विलादत मदीना मुनव्वरा और ज़हूर उनका मक्का मुअज़्ज़मा में होगा। यहाँ से वो हिजरत करके बैतुल मुक़द्दस चले जाएंगे। उनका रंग अहले अरब का सा गंदमी और उनकी आँखें बनी इसराइल की आँखों की तरह होंगी, यानी लंबी और चौड़ी। और इमाम महदी के दैने रुखसार के ऊपर एक बड़ा काला तिल और दैनी हथेली पर भी तिल होगा। मक्का मुकरमा में ज़ाहिर होंगे। अव्वल जो जमात उनके हाथ पर बैत करेगी उनकी तादाद 313 होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगी कि अहले बैत में से एक शख्स मुराद महदी अल्लाह ताला भेजेगा। इमाम महदी का नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मोहम्मद होगा और इनके वालिद का नाम
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا۔ البتہ ان کی والدہ کے نام کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں ملی، جبکہ مولانا محمد ادریس کاندیلوی اور مولانا بدر عالم نے باحوالہ شاہ رفیع میں امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ تحریر فرمایا ہے۔ نمبر 2، ترجمان السنتا جلد 4 صفحہ 372، حضرت مولانا سید محمد بدر عالم تحریر فرماتے ہیں، آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ نمبر 3، مظاہر حق جدید جلد 5 صفحہ 37، امام مہدی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور آپ کے والد ماجد کے نام کے مطابق ہوگا، محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ، اور مہدی ان کا لقب ہوگا۔ بنی ہاشم میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا تعلق صرف نسبی اور نسلی نہیں ہوگا بلکہ روحانی اور شرعی بھی ہوگا۔ نمبر 4، ترمذی جلد 2 صفحہ 47، ابو داؤد جلد 2 صفحہ 588۔ جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا ان کی عمر تقریباً 40 برس کی ہوگی۔ زبان میں قدر لغنت ہوگی۔ گفتگو میں رکاوٹ کے وقت امام مہدی اپنا سیدھا ہاتھ اپنی بائیں ران پر ماریں گے، اس کے بعد وہ بات کر سکیں گے۔ ان کی گھنی داڑھی اور آنکھوں کا رنگ پیدائشی طور پر سرمئی ہوگا، اور ظہور کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی کہ وہ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہو جائیں گے۔ اول جو جماعت ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی ان کی تعداد 313 ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مراد مہدی بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا صفحہ 106۔ ابو سعید خدری رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہے، روشن اور کشادہ پیشانی اور بلند ناک والا، زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے کہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ 7 برس حکمرانی کریں گے۔ حدیث مشکاتہ۔ جبکہ اسنا سی شیعہ کے مطابق امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ قیامت کے نزدیک امام مہدی کا صرف ظہور ہوگا۔ اسنا اصلی شیعہ کے 5ویں اصول دین میں چوتھا اصول دین امامت کا ہے۔ اسنا اصلی شیعہ کے مطابق 11ویں امام حسن عسکری کے بیٹے محمد 12ویں امام ہی امام مہدی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام نرجس خاتون ہے۔ امام مہدی 5 سال کی عمر میں کرشماتی طور پر سامرا کی گھاٹی غار سرمن راہی میں روح پوش ہو چکے ہیں۔ اس وقت روئے ارض پر زندگی گزار رہے ہیں اور نغمات الہیہ سے مستفید ہو رہے ہیں اور عبادت الہیہ میں مصروف عمل ہیں، جبکہ ظہور میں امر الہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی آنکھوں سے غائب ہیں اور قیامت کے قریب بادلوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ ملائکہ ان کے مددگار اور اطاعت گزار ہوں گے۔ علامام المہدی صفحہ 129۔ اسنا اصلی شیعہ کے تمام مصنفین لفظ مہدی کے ساتھ حجل اللہ الشریف فرجہ مطلب خدا کرے امام مہدی کا ظہور جلد ہو کا جملہ ضرور لکھتے ہیں، اور امام مہدی کے اسماء گرامی
القائم، ہادی، حجت، منتظر، خلف، سہل، صاحب الزمان، امام اثر یا امام زمانہ جو ابھی تک زندہ ہے۔ اہل تشیع امام مہدی کا نام بڑے ادب اور بڑی عقیدت سے لیتے ہیں، اور زیادہ تر امام مہدی کو انہی القابات سے پکارتے ہیں۔ اہل تشیع امام مہدی کو ہدایت یافتہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ اسے مخفی اور پوشیدہ امور کی ہدایت سے نوازے گا جن سے کوئی بھی مطلع نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اثنا عشری شیعہ 15 شعبان کو امام مہدی کی ولادت کا جشن اپنی مساجد، امام بارگاہوں اور دینی مدراس میں مناتے ہیں۔ امام منتظر امام مہدی کے سلسلے میں تقریریں اور خطیب خطبے دیتے ہیں اور ولادت امام مہدی کا جشن مناتے اور شرینی تقسیم کرتے ہیں، اور علماء کرام کے گھروں میں بھی جشن ولادت امام مہدی منایا جاتا ہے۔ اہل تشیع اثنا عشری شیعہ کے مطابق امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے، وہ غائب اور زندہ ہیں، قیامت کے نزدیک ان کا ظہور ہوگا۔ جبکہ اہل سنت 15 شعبان عرف عام میں شب برات، جس کے معنی نجات والی رات کا مذہبی تہوار بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور اسی رات چراغاں اور آتش بازی کر کے خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اس دن نفلی روزہ رکھتے اور ساری رات مساجد میں عبادت کرتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے اسی رات آسمان سے فرشتے نازل ہو کر ہر گھر میں جاتے ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کا نام خارج کرتے ہیں، اور جو پیدا ہوئے ہیں ان کے نام لکھتے ہیں، اور اسی رات فرشتے عمر کا حساب کتاب بھی لکھتے ہیں۔ اسی رات فرشتے رزق بھی تقسیم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن شریف کے مطابق قیامت کے نزدیک ایسی علامات وقوع پذیر ہوں گی جو تخلیق کائنات سے لے کر اب تک وقوع پذیر نہیں ہوئی تھی، جبکہ اہل سنت کے علماء دین اور اسلامی مفسرین کے مطابق ان علامات کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ 7 سال حکومت کریں گے۔ قرآن شریف کی 75ویں سورت کی 6 سے 12ویں آیت پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ پھر جس دن آنکھ چدھیائے گی، چاند گہے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف سے جا کر ٹھہرنا ہے۔ نمبر 2، قیامت کب آئے گی؟ صفحہ 16۔ قیامت کے سن کے سوا قیامت کی تاریخ، قیامت کا مہینہ، قیامت کا دن، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا ہے۔ چنانچہ قیامت محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن آئے گی۔ مولانا حافظ محمد ظفر اقبال فاضل جامعہ اشرفیہ لاہور نے اپنی کتاب صفحہ 103 پر اسلام میں تصور مہدی پر جو علامات پیش کی ہیں کہ جس سال امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا، اور رمضان کی 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں تخلیق کائنات سے لے کر اب تک وقوع پذیر نہیں ہوئی کہ کسی مہینے کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن ہوگا۔ ظہور امام مہدی کی تقریباً 30 علامات پیش کی گئی ہیں، جن میں سے بعض ایسی ہیں کہ تخلیق کائنات سے لے کر اب تک ان کا ظہور نہیں ہوا۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی نے اپنے رسالہ علامات قیامت میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت مہدی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے۔
کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور امام مہدی کو مجبور کر کے آپ سے بیعت کرے گی۔ اس واقعے کی علامت یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ ماہ رمضان میں چاند اور سورج کو گرہن لگ چکے گا، اور سال رواں میں ماہ رمضان المبارک میں یہ دونوں گرہن ہونے والے ہوں گے۔ لہذا ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، جبکہ اہل تشیع اثنا عشری شیعہ کے مطابق امام مہدی کا ظہور دنیا کو عدل سے بھر دے گا، جس سے وہ ظلم و جوار سے بری ہوگی۔ اثنا عشری شیعہ کے مطابق امام مہدی کی خلافت میں اہل آسمان اور فضا کے سب پرندے بھی راضی ہوں گے، اور وہ 20 سال حکومت کریں گے، زمین کے خزانوں کو باہر نکالیں گے، شہروں کو فتح کریں گے، مال و دولت کو صحیح طریقے سے تقسیم کریں گے۔ ظہور مہدی کے وقت مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، نزول عیسیٰ علیہ السلام، مشرق میں لوگوں کا زمین میں دھن سجانا، جزیرہ نما عرب میں زمین کا دھن سجانا، عرب سے ایک آگ کا اٹھنا جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ نمبر 4، قرآن شریف کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے، آسمان سے ان کا نزول ہوگا۔ قرآن شریف کی 43ویں سورت کی 61 آیت۔ اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیرو ہونا، یہ سیدھی راہ ہے۔ اہل سنت اور اثنا عشری شیعہ اور علماء دین کے مطابق امام مہدی کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نزول ایک عجیب اور عظیم حادثہ ہونے کے ساتھ ساتھ امام مہدی کی صداقت کے عظیم تر دلائل میں سے ایک ہے۔ خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتدار میں نماز پڑھیں گے، امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ مختلف روایات میں کہ دمشق کے شرقی دروازہ پر سفید پل کے قریب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے بوقت سحر اتریں گے، بادل پر سوار ہوں گے، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ 716۔ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا، وہ دمشق کے سفید شرقی منارے کے پاس 2 چادریں اوڑھے اور باندھے 2 فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح 2 قطرے لڑکیں گے۔ جبکہ انجیل مقدس کے مطابق قیامت کے نزدیک یسوع مسیح کی آمد سے پہلے آسمانی قوتیں ہلائی جائیں گی، جگہ جگہ کال اور مری پڑے گی اور بھونچال آئیں گے، قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنیں گے۔ پھر یسوع مسیح اپنے کبھی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوں گے، اور ان سب واقعات سے آگاہی متی کی انجیل 24 باب، مرکز کی انجیل 13 باب، لوکا کی انجیل 21 باب، ان آیات میں یسوع مسیح کی آمد کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لوکا کی انجیل 21 باب اس کی 25 سے 27ویں آیت۔ اور سورج، چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی، اور ڈر کے مارے زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمانی کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت لوگ ابن آدم مطلب یسوع مسیح کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ
बादलों में आते देखेंगे। दूसरा तसलोनिकियों पहला बाब 7 से 8वीं आयत। जब खुदाम यीशु मसीह अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से ज़ाहिर होगा, और जो खुदा को नहीं पहचानते, हमारे खुदाम यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। दूसरा तसलोनिकियों 2 बाब उसकी 8वीं आयत। उस वक़्त वो बेदीन ज़ाहिर होगा जिसे खुदाम यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। लूका की इंजील 17 बाब उसकी 24वीं आयत। जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से गूंज कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम मतलब यीशु मसीह अपने दिन में ज़ाहिर होगा। 26वीं आयत। और जैसा नूह के दिनों में हुआ, उसी तरह इब्ने आदम मतलब यीशु मसीह के दिनों में भी होगा। 29 और 30 आयत। जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। इब्ने आदम मतलब यीशु मसीह के ज़ाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। अमाल की किताब 2 बाब 19 से 21वीं आयत। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे ज़मीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। मरकज़ की इंजील 13 बाब 19 से 20वीं आयत। क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि खलकत के शुरू से जिसे खुदा ने खलक किया ना अब तक हुई है ना कभी होगी। और अगर खुदावंद उन दिनों को ना घटाता तो कोई बशर ना बचता, मगर उन बरगज़ीदों की खातिर जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब 7वीं आयत। देखो वो मतलब यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। 22वीं आयत 22वीं बाब उसकी 10वीं आयत। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक़्त नज़दीक है। मत्ती की इंजील 24 बाब 36 से 39वीं आयत। यीशु मसीह ने कहा, उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही यीशु मसीह के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उनको बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई, उसी तरह यीशु मसीह का आना होगा। नाज़रीन, हासिल कलाम ये है, कुरान शरीफ की 43वीं सूरत की 61 आयत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की खबर है, लेकिन उनकी तशरीफ़ लाने की कोई तफसीलात कुरान शरीफ में नहीं है। जबकि दोनों मसालिक के मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के शर्की मनारा पर बवक्त सहर उतरेंगे और इमाम महदी की इमामत में नमाज अदा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, 120 साल की उम्र में वफ़ात पाएंगे, और 2 सहाबा हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो और हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो की कब्रों के दरमियान दफन होंगे। जबकि अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह की आमद से पहले आसमानी कुव्वतें हिलाई जाएंगी, आसमान और ज़मीन पर अजीबो गरीब वाक़यात रूनुमा होंगे, जगह जगह काल और मरी और भूचाल आएंगे, कौम पर कौम सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। इन बातों के बाद
फिर यीशु मसीह बादलों पर अपने फरिश्तों के साथ आएंगे। नंबर 2, अहले सुन्नत और असरा असरी शिया और दोनों मुसालिक के उलमाए दीन और जुमाए उम्मत और हदीस मतवातरा के मुताबिक क़यामत की निशानियों में से बड़ी निशानी इमाम महदी का ज़हूर है, जबकि कुरान शरीफ की 114 सूरतों की 6236 आयात में और ना ही हदीस सही बुखारी ना ही हदीस सही मुस्लिम में इमाम महदी का कोई जिक्र नहीं है। नंबर 3, अहले सुन्नत के मुताबिक क़यामत के नज़दीक इमाम महदी की वलादत मदीना मुनव्वरा में होगी। 40 साल की उम्र में उनका ज़हूर मक्का में होगा। नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना होगा। जबकि असना अशरी शिया के मुताबिक इमाम महदी की वलादत हो चुकी है। असना अशरी के शिया के 11वें इमाम हसन अस्करी के बेटे मोहम्मद ही इमाम महदी हैं। 5 साल की उम्र में करिश्माती तौर पर सामरा की घाटी गारे सरमन में जिंदा और रूपोश है। नगमात इलाहिया से मुस्तफ़ीद और इबादत इलाहिया में मसरूफ़ अमल हैं। अमर इलाही के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। क़यामत के नज़दीक मक्का में ज़ाहिर होंगे। नंबर 4, अहले सुन्नत 15 शबान को शब बरात का त्यौहार मनाते हैं कि इस दिन आसमान से फरिश्ते मरने वालों के नाम खारिज करते हैं और पैदा होने वालों के नाम लिखते हैं। इस दिन फरिश्ते रिज़्क़ तक़सीम करते हैं। इसी रात उम्र का हिसाब किताब लिखते हैं। जबकि असना असरी शिया 15 शबान को इमाम महदी की वलादत का जश्न अपनी इबादत गाहों में मनाते हैं। नाज़रीन, कुरान शरीफ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील मुक़द्दस के यीशु मसीह और दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब के मुताबिक ये नबी बिल्कुल जुदा जुदा हैं। जबकि दोनों मजहबी कुतुब में जो कुछ बयान हुआ है इनकी हकीकत हाल और सबशुदा वाक़यात के साथ वबस्ता कौलो फेल और रवायात की तफसीलात जो इन कुतुब में बयान की गई हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। इनको एक कहना, मानना या पेश करना बहुत बड़ी गलतफहमी है और इस फ़र्क से दोनों मज़हब के नाज़रीन और उलमाए किराम का मौजूदा इल्मी दौर में बाखबर होना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों मज़हब के दरमियान अक्सर व पेशतर इख्तलाफात खुद साख्ता और इंसानी जहनों की पैदावार हैं। चूँकि दोनों मज़हब के नाज़रीन और उलमाए किराम खुद तहकीक नहीं करते, सिर्फ सुनी सुनाई हुई बातें सुनते और उसी पर अमल करते हैं। और जब हम कुरान शरीफ और बाइबल मुक़द्दस की मजहबी इस्तिलाहात की तशरीह, तसव्वुरात और मायने की बात करते हैं तो बज़ाहिर मुश्तरक इस्तिलाहात हकीकत और मानवियत के लिहाज से बिल्कुल अलग-अलग हैं। दूसरा, अक्सर इख्तलाफात मजहबी कुतुब के मुख्तलिफ अल्फाज और वाक़यात को अपने मर्ज़ी के मायने बनाना और पेश करना, लेकिन हकीकत पसंदी और साफ गोई इंसान को बेशुमार गलतियों और रंजशों से महफूज रखती है। जबकि आलमाना बात यह है कि तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत और इख्तलाफ से पहले दलील रखना आला ज़र्फ़ की अलामत है। और अगर दोनों मज़हब के नाज़रीन और उलमाए किराम अपनी अपनी मजहबी कुतुब के मुताबिक जो ये किताबें इनको सिखाती, बताती और कहती हैं, अगर उसी पर अमल करें और इंसानी रिश्तों से एक दूसरे की बर्दाश्त करें तो हमारी ये दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। मुसलमान हकीकत यह है कि इंसान पैदाइशी तौर पर किसी से नफ़रत नहीं करता, नफ़रत करना उसे सिखाया जाता है, वरना इंसान की फितरत तो मोहब्बत करना है। नाज़रीन, सिलसिलावार अकाईद सीरीज़ में आइंदा मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला के फरिश्तों, सब रसूलों, सब कुतुब और क़यामत पर ईमान और नेकी के काम करने वाले मुसलमानों को इनके बदले में शानदार जगह जन्नत या बहिश्त देने का वादा कर रखा है जो भरपूर नेमतों से पूर्व उस मुसलमान जन्नती को मिलेगी।
لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہو اور ہو مسلمان، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے کافروں کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہوگا، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق خدا کا رازبار لوگوں اور اس کے حکموں پر عمل کرنے والوں کو آخرت میں فردوس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس میں گھروں، پھلوں اور آب حیات کے چشمے کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن فردوس میں دنیاوی چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ روحانی آسمانی چیزیں ہوں گی، اور لوگ فردوس میں فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ دوسرا، فردوس میں ہاتھ کے بنائے ہوئے گھر نہیں ہوں گے، نہ ہی فردوس میں بیاہ شادی ہوگی۔ 11ویں حصے کا موازناتی جائزہ۔ تھینک یو ویری مچ۔